Hi Amir, say hi. Tukan pa sana. Andrew ko. What are you doing? Diyan yan. Ikaw nagabenta? Kasi hingin ka. Hello guys. Ano? Nash, say hi Nash. Hi. Currently on the way sa bahay ni Amir. Dumadaan kami sa Lunzuran. Super traffic din sa Tumaga. Opo, nakita. Ang masabi mo, boss? I'm okay. I'm fine. Ikaw? Chana. Bang, bang, bang. Ikaw, Matthew? Walang lugar dito. Hindi ka man, Freddie Mercury itsura mo. For example, ito yung sunset. Inang yan, sunset. Para isa rin pa sa HMS. Puyat na po kami, sir. Puyat pa talaga kami, sir. Sir, puyat kami, sir. Score namin, sir. Yes, sir. Bye-bye. Gagi, may misteryo. Aryan, kakain na! Hoy, Aryan! Kita ka na, uncle ko. Bisita. My uncle saw you. Wait, guys. I'll fend them off. Guys, watch this. Uy, pendejo, entra ako. Lock na ito. Lock na. Lock. Okay lang, masira niya lang yung gate. Matthew ay. Nakain na tayo, wala pa si Kiel. Ayan ko sa papera Blacky. Kumita. Come? Respect the food, please. Doy nagito do respeto to. Imra kay siniklo mo. Respect the food. Kiel. Kiel. Pabiano? Mana mirang Kiel? Yes, okay. Okay na. Diyan naman si Kiel, sabay siya kain. Kiel, thank you po. Thank you to you. One rebound, one block. Nice. Copyright. Hi Kiel. Say hi to the camera. Ito si Pablahay na camera. Hi. Okay. Binshay mo. Wow. Lang yan, mainit naman yan. Hindi, nilagay ko lang kami kasi bintik talaga siya. Try mo mga textures. Mga cuts. Ganito ang pattern. Ayan na. Grabe training. What? Di man? Wala. Yung Stasi mo. Wala. Buhok mo daw. Wala boy. Sira. Buhok mo daw. Ikaw mo ako. Sira tayo ni. Ito sira. Buhok mo. Ano? Blue ba yun? Yan mo daw, guitar. Yan mo, gitar. Uy! Sigaw tayo. Ewan ko. Gising ka na. Pagod na si Fabian. Training, footwork.
Kuya, sa tayo yun, mura bawas ka ng tundali. Ano pa tayo Ang ganda ba? Tanya, bus ka daw dyan, no, uhos, adi, bukam. No. Oo, mauubos na white paint natin. Huwag mo na ubos. Simon Jun, nag-follow sa'yo sa Instagram. Wow. Kung sa color yan. Light gray. Bigay man ng kasi ano, ayan. There's some pussy sweating. Pagkain natin. Nice paint. Pata to white. Wag yan i-mix. Ka naglalag, tinan mo sa screen ni ano, Matthew, iba man. Kakaibang screen ni Matthew. Kakaibang. Hindi ka nang Nakalagping niya, boy. Michael Jordan. Maka June. I did married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? I think this is... You're playing Valorant? The #1 FPS shooter in 2020? Uy, championship na pala to? Oh! Tang ina na ito. At least natalo ako ng dalawang game, championship pa rin. I won. Duy, puro tapis ko ko. Uy, wide shot, boy. Grabe. One tap. May ano daw. Puta ka naman, di bro. Pawa naman, bro. Puta ka dito. Wala. May rumor daw. Pero kita mira ko. Uy, no, mira. Wow. Tingin ko talaga mata nyo. Wow. Ano kasi? Sniper. Rebound by Patrick Wingman. Ayan, pistol Di ate ko di ikaw ba na ko nga pinabala? Patay ko mo. Bro, drop pa lang. Bago pa lang drop si Carl Peters. Bago pa lang siya. Isn't that Freddy? Isn't that right, Freddy? Yan, tapos na yan. That's not rock. Ayan. Amir. Ah, masabi mo, Amir. Ayun. Oh. I'll offend Yan. them all. Ayan, kasi pedabla. Corny. Gawin mo nga yung ano, yung face ginawa. Ha? Gawin mo nga yung face ginawa. Ikat ko na? Sige.